শোভা জাগে আনন্দে। অসুর নাশন দশ প্রহরণ ভুজা রাজে। দেবগণের কার্যসিদ্ধি হেতু সর্বশরীরাদি তেজ পুঞ্জ থেকে আপ্রকাশিত হয়েছেন বলে তাঁর এই অভিনব প্রকাশ তা আবির্ভাবে মহিষমূর্তি রূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিতা হলেন অপূর্ব রণচণ্ডী মূর্তিতে। হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, বিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন শূল, যম দিলেন তার দণ্ড, কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অস্ত চন্দ্র শোভা জন্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা ভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডলু, কুবের রত্নহার। সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ প্রহরে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুন্দুভিতে বিশ্ব সংসার নিনাদিত হতে লাগলো। যাত্রার পূর্বে সুর ও নরলোক সকলেই রসপ্রধারিণী রসভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। पुष्पवर्णाभा सुखकेशां सुलोचना नवयौवनसम्पन्ना भूषिता सुचारुदशरं तद्वत् दीनोन्नतपयोधरा त्रिभुवनस्थानसमस्थाना
जगता धात्री धर्म कामार्थ मोक्षदा धर्म कामार्थ मोक्षदा धर्म कामार्थ मोक्षदा जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते দেবীর রণাহ্বান শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্যে ধর্মাধত মহাবলশালী মহিষাসুর অসুররাজ লক্ষ্য করলেন। মহালক্ষ্মী দেবী তেজ প্রভায় তিলক জ্যোতির্ময় তার মুকুট গগন চুম্বন করছে। পদভারে পিত্যাদতা আর ধনুষ্টঙ্কারে রসাতল প্রকম্পিত। দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাবিধি। নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী জাগরণী বিমূর্তিনি জাগরত জীবনে কিঞ্চিনি জাগো মহিষাসুর বিমূর্তিনি ওঠে শঙ্খ মন্দ্রে অগ্রগোপ শঙ্কা সনদে ক্রন্দে শঙ্কা সনদে ক্রন্দে নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হল। দেবীর অস্ত্র প্রহারে দৈত্য সেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগল। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলেন। মহিষ থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলেন। আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণঙ্গতা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়ন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করলে হৈরণ্য জানি দেবী রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষে মূর্তি গ্রহণ করলেন। রণবাদ্য দিকে দিগান্তরে নিনাদিত হতে লাগলো। চতুরঙ্গনী অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানুষে উল্লসিত। দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু দ্বারে চণ্ডীবাদ হয়ে উঠল। নানা প্রণধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে সদম্বে বললেন, গর্জ গর্জ সনং মূঢ়া মধু যাবত বিবম্যাম ময়েত্তৈ হতস্তৈবা লক্ষ্মী সন্তান সুদেবতা। দেবতাগণ আনন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে সুরে বিদ্ধ করেছেন আর ধর্মনিপাতে দৈত্যের মস্তক ধরুন। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते देवी प्रपन्नन्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमे महेश्वरूपेण गतस्थितासि अभ्याङ्ग सर्वास्थितया तवैतत्परते कृष्णं मनं न विड्ये तं वैष्णवी शक्तिरूपानन्तवीर्या विश्वस्व बीजं परमासि माया सम्महितं देवी समस्तमे तं वै प्रसन्ना मुनिमुक्तिहेतु विद्या समस्तावस्था भेदि भेदा देवी विद्या समस्ता सकल जगत्सु तवैकरात्रितममय्य काव्य भक्ति शब्द पराशक्ति तवै त्रियदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता कृतकालप्रभवन्तु कर्णत्रया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्वापवर्गते देवी नारायणेन नमस्तुते कलाकाष्ठदिरूपेण परिणाम संप्रदायिनी
विश्वस्वरूपत सत्ये नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं सत्यबुद्धि सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमस्तुते शरणागत वीरार्थ परित्राणपरायणी सर्वसाध्यहरे देवी नारायणी नमस्तुते। जयन्ती मङ्गलं काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। देवी রক্ষয় কৃপাগুণামে সপ্তলোক আনন্দিত। প্রথম কল্পে দেবী কান্তাং নন্দিনী কান্তাগ্নি অষ্টাদশ ভুজা ও প্রচণ্ড রূপে মহিষমর্দন করেন। দ্বিতীয় ষোড়শ ভুজা ভদ্রকালীর হাতে বর্ধিত হয় মহিষ। আর তৃতীয় বর্তমান কল্পে দশভুজা দুর্গা রূপে মহাদেবী সুসজ্জিতা মহিষমর্দিনী। অখিল মানব কণ্ঠে ধ্বনিত पुष्पांजलि स्तोत्र वंदना। जय जय जप जय जय सर्वस्तुति तत्परमेश्वरुते। जय जय जप जय जय सर्वस्तुति तत्परमेश्वरुते। नायक नाटिक नाटिक गानरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। भगति सती नगति कुतुकं नगति परिरंभु सुखानुभवं सुखानुभवं। भगति सती नगति कुतुकं नगति परिरंभु सुखानुभवं सुखानुभवं। तव चरणं शरणं करवाणि नकामरवाणि निवासिशिवं। तव चरणं शरणं करवाणि नकामरवाणि निवासिशिवं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्या विलीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः পূর্ব কলকাতা সাংস্কৃতিক সংস্থার তরফ থেকে বৈশাখী মন্দির
পরিচয় করিয়ে দিন। একদম ডান দিকে ভাষ্য পাঠে এবং